আগরতলা হাঙ্গে বা ত্রিপুরাসরক 4-5 তলা বিল্ডিং টাঙ্খা কলকাতা হাঙ্গে বা 4-5 তলা বিল্ডিং টাঙ্গে ফ্ল্যাট পাই বরক কাইসা কাইসা সামুনি বাগै কাইসা অফিসে थाङै কাগজ জমাरिना हांगाखाय बुनि तालनि तालथामनि जे रां आजिमानि गारि बारावसो पाइखांबाय हायनि बागै लुखुरावनि काइसा इमान दंमानि दिनै अ इमान स्वयं नखलावो बास्तबाय नं खाताखर बुकरक साबनि कारणे जिनि बुबाग्रा जे जरावो एडिसिओ सरकार गठन खालामनाय जागोन आबो सिनिया लुखुरावनि सुबासु तेचिनि ऑफिसर्स दंनाय बरनि बहायनो बेलेखिनो जों सुबासु मांखा बिरोधि दलनि हयदिबो बेलेखिनो सुबासु मांखा बर बनाया लुखुरावनो साथक पिदा खायनाय पियाबा तिनि बर बाहायनो जोंनो जुवामानो बिसिंदै जों तिनि काइसा कताल जुनाल ऑफिस और मांखाय सिताफोर बुकुर काजै जों अ जुनाल ऑफिस न मंदिर पुजिति हाके जों जागा सामुमा खायनाय मोतायनो पुजिति हाके जों जुनाल ऑफिस न जों नायकिनि मा खायनाय मंदिर जेबाबे साफ सुथरा के तनो ओमाके साफ सुथरा और कागज कलमनि जत सामुं उना नांनाय যতক্ষণ কাগজে কলমে চিনি সামুং সাফ সুতরা ইংরেজা ততক্ষণ চিনি চেষ্টা চলিমা দংনাই যেদিন কাগজ কলম বাই সামুং সাফ সুতরা নাই আদিন অ আম চাইবা হানো जों सासा अंनाय অবশ্যই নংথানি সানামুতো তাগর বুকর সিপিএম नि আমালো যেভাবে করাপশন খা যে সিপিএম नि নেতার গরিব नि দর্দি হিনি যে আন্দোलन খাইনাই র अ कांचनपुर नि गोबां सिपिएम नि नेता तामो टिप्रासा तामो वानजै আগরতলা हांगे बा टिप्रासरक 4-5 तला बिल्डिंग टांखा कलकाता हांगे बा 4-5 तला बिल्डिंग टांगे फ्लैट पाई बरक पारा कताल खाइ थइखा अब वास्तव कुइक এই জনগণনি রাং ন কা সরকার সুই বরক ডেভেলপমেন্ট নি কর সই লুকুনি হামারি নি কর সই তিনি বড় রাং কা সই চাওই বড় निजिनि सात बायखांनि बागै वान सगै बरक इ रां का सबै